अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों कुरान पढ़ना। हमारा दोस्तों चौथा पारा चल रहा है लंतना का। दोस्तों, हमारे चैनल पर शुरुआत से ही वीडियो हैं दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है दोस्तों कुरान की तिलावत अल्लाह 1122। दोस्तों, शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वखलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा वआतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना वसुलासा वरुबाअ फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला तअूलू वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहला वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहला फ़इन तिबन लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ वला तुअतुस सुफ़हाअ अम्वालकुम अल्लती जअल अल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा
وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا